ফের বোমা ফাটালেন রাহুল গান্ধী। বিহারের নির্বাচনী তালিকা সংশোধন ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের মাঝে বুধবার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। জীবিত থেকেও যাদের ভোটার তালিকায় মৃত বলে দেখানো হয়েছে তাদের সঙ্গে বসে চা খান তিনি। ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে চা খাওয়ার ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। এই কারচুপির জন্য নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান লোকসভার বিরোধী দলনেতা। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল লেখেন, আমার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু কখনো মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে চা খাওয়ার সুযোগ পাইনি। ধন্যবাদ নির্বাচন কমিশন এই অনন্য অভিজ্ঞতার জন্য। আর সেই অভিজ্ঞতার জন্য কটাক্ষ করে ধন্যবাদ জানান নির্বাচন কমিশনকে। রাহুল একটি 4 মিনিটের ভিডিও শেয়ার করেন যেখানে দেখা যায় 7 জন মৃত ভোটারের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। রাহুল গান্ধী জানতে চান কিভাবে তারা জানতে পারলেন কমিশন তাদের মেরে ফেলেছে। কমিশনের তালিকায় মৃত হিসেবে থাকা ওই ব্যক্তিরা রাহুলের প্রশ্নের উত্তরও দেন। घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। আরেক ব্যক্তি জানান এরা সবাই বিহারের রাঘোপুরের বাসিন্দা, যা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের আসন। বন্যার কারণে আরো কয়েকজন মৃত ভোটার সেই বৈঠকে আসতে পারেননি। এক 85 বছরের বৃদ্ধাকেও ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে। पहुंच नहीं पाया। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जांपल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। বিষয়টি নিয়ে এক কংগ্রেস কর্মী অভিযোগ করেন পুনর্যাচাইয়ের কাগজপত্র জমা দিয়েও এদের নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। মৃত ঘোষিত ভোটারদের পূর্ণ তালিকাও প্রকাশ করেনি কমিশন। তাদের অভিযোগ এটা কেবল কোনো কেরানির ভুল নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার স্পষ্ট উদাহরণ। बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। বুধবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে বিহারের এসআইআর ইস্যুতে শুনানি হয়। আদালত প্রাঙ্গণে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছেন মৃত ঘোষণা হওয়া বৃদ্ধা ও অন্যরা। রাহুল গান্ধী তাদের আশ্বস্ত করেন ভোট চুরি তিনি হতে দেবেন না। বিহার ভোটের আগে বিরোধী জোটের অন্যতম স্লোগান হয়ে উঠেছে ভোট চুরি রুখে দেওয়া। কমিশনের এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন পদ্ধতি নিয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্টে ঝুলছে, যা আগামী বছর বাংলায়, তামিলনাড়ু ও আসামে এবং 2027-এ উত্তরপ্রদেশে হাই প্রোফাইল ভোটের আগে বড় নজির গড়ে দিতে পারে। গত 1 বছরে বিরোধীরা, বিশেষ করে কংগ্রেস, অভিযোগ তুলেছে যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকার সংশোধনের আড়ালে ভোটার বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাহুল গান্ধী সোমবার নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে ঘেরাও কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই কমিশন ও বিজেপির মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছেন। That the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. Same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. All the people who have voted multiple times in Karnataka. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people.
No address, house number 0. আর মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দেন কমিশন ওয়ান পার্সন ওয়ান ভোটের দায়িত্ব পালন করছে না। সাফ বলেন अभी पिक्चर बाकी है, অর্থাৎ এখনো অনেক কিছু দেখানো বাকি আছে। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। এবার একেবারে নির্বাচন কমিশনের তালিকায় মৃত হিসেবে থাকা ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে চা খেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এই ধরনের ঘটনার কোনো তথ্য দেয়নি। কেউ কেউ জানিয়েছেন বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তারা এসেছেন এই ঘটনাগুলি সকলের সামনে তুলে ধরতে। তাদের আবেদন, সকল নেতারা যেন একত্রিত হয়ে বিহারকে বাঁচায়। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।